अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दौर हाज़िर यकीनन एक कठिन दौर है। ख़ास तौर पर जब से कोरोना वायरस जैसी मोहलिक वबा ने सर उठाया है, तब से लेकर आज तक लोगों ने बड़े ही अजीब रंग देखे हैं। आज़ाद फिरने वाले लोग अपनी ही ज़ाती जेलों यानी घरों में कैद होकर रह गए हैं। खुराक की किल्लत, कारोबार का तबाह हो जाना और लाखों लोगों का लुक़्मा अजल बन जाना, और जो ज़िंदा बच गए हैं उनकी कैदियों जैसी ज़िंदगी। स्कूलों और मार्केटों का बंद हो जाना। इस सूरत हाल को देखकर लोगों का मानना है कि यह तारीख़ का बदतरीन दौर है। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर हम माजी की तरफ देखें तो हमें ऐसे अदवार देखने को मिलेंगे जिनके बारे में सिर्फ सोचने से ही इंसान की रूह कांप उठती है। दोस्तों, इंसानी तारीख़ में एक साल ऐसा भी गुजर चुका है जिसमें इंसान आसमान की तरफ नहीं देख सकते थे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इंसानी तारीख़ के इस बदतरीन साल के बारे में जब 18 माह तक सूरज नहीं निकला था और किस तरह 90% लोग मौत के मुंह चले गए थे। मेरा नाम है नुमान अली और आप देख रहे हैं वीएन वर्ल्ड। दोस्तों, बिलाशुबा मौजूदा दौर भी सख्तियों से कम नहीं, लेकिन ज़रा सोचिए, अगर आप 536 ईस्वी में रह रहे होते तो क्या होता। 536 ईस्वी ही वो साल था जो इंसानी तारीख़ का बदतरीन साल करार पाया। दोस्तों, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के मेडिएवल स्कॉलर और आसार कदीमा के माहर माइकल मैककॉर्मिक कहते हैं कि दुनिया के एक बड़े हिस्से में यह तारीख़ के बदतरीन सालों में से एक था। माइकल लिखते हैं कि साल 536 ईस्वी में पूरी दुनिया में एक पुरअसरार धुंध फैल गई और 18 माह तक दिन अंधेरों में डूब गए। सूरज गायब हो जाने की वजह से गर्मियों में भी दर्जा हरारत मनफी तक गिर गया। माइकल अपनी किताब में लिखते हैं कि ये जून का महीना था जब चांद और सितारे आसमान से अचानक गायब होने लगे और रात का अंधेरा इतना गहरा होने लगा कि किसी मशाल या चिराग के बगैर अपने हाथ भी दिखाई नहीं देते थे। घोंसलों में रात को आराम करने वाले परिंदों में भी हलचल और बेचैनी शुरू हो गई। परिंदे अपने घोंसलों को छोड़कर अंधेरों में आसमानों की तरफ परवाज करने लगे और शदीद अंधेरा होने की वजह से आपस में टकरा कर जख्मी होकर गिरने लगे। कुछ इंसान जो खुले आसमान के नीचे सोने की हालत में थे, वो भी परिंदों के चिल्लाने और गिरने के शोर से उठ गए और आसमान में मौजूद सितारों को गायब देखकर हैरान हुए। ज़्यादातर लोगों का ख्याल था कि आसमान में बादल छा जाने की वजह से सितारे नज़र आना बंद हो गए हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये बहुत ही गैर मामूली लग रहा था, क्योंकि इनकी मवेशी खौफज़दा हो रहे थे और वो रस्से तुड़वाने के लिए उछल कूद कर रहे थे। दुनिया के कई हिस्सों में सूरज गरूब हो चुका था तो कहीं अभी शाम हो रही थी, कहीं लोग शाम का खाना खा रहे थे और कहीं शराब नोशी की महफिलें चल रही थीं। दोस्तों, याद रहे कि इस दौर में शराब नोशी और ज़ना जैसी बुराई आम थी। इन लोगों में गुनाह और सवाब का फ़र्क ख़त्म हो चुका था। दोस्तों, जहां आज यूरोपीय ममालिक हैं, इन जगहों पर बड़े बड़े शहर आबाद थे और यहाँ सरेआम हर किस्म के गुनाह किए जाते थे। वो जून का महीना था और अभी दिन का वक़्त था। फिर आसमान पर आहिस्ता आहिस्ता स्याह पर्दा फैलता चला गया। ये ना तो धुआं था और ना ही बादल थे, बल्कि ये काले रंग की चादर थी जो आहिस्ता आहिस्ता आसमान को अपने घेरे में ले रही थी। ये मंजर देखकर लोगों की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। आसमान पर यह स्याह चादर इस कदर फैल गई कि घुप अंधेरा छा गया और 87 घंटों के दौरान ये अंधेरा पूरी दुनिया में फैल गया और सूरज की रोशनी बिल्कुल गायब हो गई। और दोस्तों, जून के महीने में भी दिसंबर की सी सर्दी महसूस हो रही थी। अब पूरी दुनिया का आसमान इस स्याह चादर के घेरे में आ गया था और हर तरफ गहरी तारीकी छा गई थी। इस दौर में टेली कम्युनिकेशन का कोई निज़ाम नहीं था, इसलिए घुड़सवार एक जगह से दूसरी जगह पैगाम पहुंचाने का काम करते थे। जिन इलाकों में ये स्याह चादर दिन के वक्त फैली थी, उन इलाकों के लोगों ने वहां से कासिदों को इर्द गिर्द के इलाकों में भेज दिया ताकि वो पता कर सकें कि वहाँ के हालात क्या हैं। लेकिन दोस्तों, ये कासिद जहाँ भी जाते वहाँ पर ही इनको इस स्याह आसमानी चादर का सामना करना पड़ा। जिन इलाकों में ये वाक़या रात को रूनुमा हुआ था, वहाँ के लोग रात का वक्त गुजरने के बाद जागने लगे, लेकिन वो ये देखकर परेशान हुए कि अभी तक आसमान पर सुबह की कोई रोशनी नमूदार नहीं हुई। लोग एक दूसरे को जगाने लगे। फिजा में हर तरफ उदासी छा गई। ऐसा लग रहा था जैसे कि कायनात का निज़ाम रुक ही गया हो। लोगों को महसूस हो रहा था कि आज सुबह होने में गैर मामूली ताख़ीर हो रही है। इस परेशानी के आलम में पूरा दिन गुजर गया। लोगों की परेशानी में हर गुजरते लम्हे के साथ इजाफा होता चला गया। वो लोग खौफज़दा होने लगे क्योंकि अंधेरा अभी भी आसमान पर उसी तरह मौजूद था। आसमान पर रोशनी की एक भी किरण नज़र नहीं आ रही थी। बच्चे भूख से तड़प रहे थे और औरतें खौफ के आलम में बच्चों को खामोश करवाने की नाकाम कोशिश कर रही थीं, जबकि मर्द अहले खाना को झूठी तसल्लियां दे रहे थे।
لوگ یہ دیکھ کر خوفزدہ ہو رہے تھے کہ اگر یہی صورتحال رہی تو وہ بھوک اور پیاس سے مر جائیں گے۔ اکثر لوگوں کو یہ امید تھی کہ یہ پراسرار اندھیرا ایک دو روز میں ختم ہو جائے گا اور زندگی معمول پر آ جائے گی۔ دوستو، جن علاقوں میں یہ واقعہ دن کے وقت پیش آیا تھا وہاں کے لوگ دوسروں کی نسبت زیادہ پریشان تھے، کیونکہ انہوں نے یہ سارا منظر اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ خوفناک منظر تھوڑی دیر میں ہی ختم ہو جائے گا، لیکن ان کے خیالات پر پانی پھر گیا اور اس واقعے کو 2 دن گزر گئے، لیکن پوری دنیا میں سورج کے کہیں پر آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ کھانے پینے کا سامان ختم ہو چکا تھا اور اس کا انتظام کرنا بھی ناممکن نظر آ رہا تھا۔ یہ خوفناک دن ہفتوں میں بدل گئے، لیکن سورج اور امید کی کوئی کرن نظر نہیں آئی۔ جیسے جیسے دن گزر رہے تھے، لوگ بھوک اور سردی سے مرنا شروع ہو گئے۔ جولائی اور اگست کے مہینے گزر چکے تھے اور اب سردی کے ایام شروع ہو چکے تھے۔ اب کی بار سردی کا موسم بھی اتنا زیادہ ٹھنڈا تھا کہ پانی کی جھیلیں بھی جمنا شروع ہو گئی تھیں۔ زندہ بچ جانے والے انسانوں میں مختلف قسم کی بیماریاں پھیلنا شروع ہو گئیں۔ دوستو، یہ وہ وقت تھا جب لوگ روٹی کے ایک ٹکڑے کے لیے ایک دوسرے کا قتل کرنے کے لیے تیار تھے۔ تقریباً 6 ماہ گزر جانے کے بعد لوگ ایک دوسرے کا خون پینے کے لیے مجبور ہو چکے تھے، اور نوبت یہاں تک آ پہنچی تھی کہ جو لوگ مر چکے تھے وہ بھی دوسروں کی خوراک بن گئے تھے۔ جیسے ہی کوئی انسان مرتا تو اس کے اہل خانہ اس کی لاش کے ٹکڑے کر کے محفوظ کر لیتے اور زندہ رہنے کے لیے ان مردہ ٹکڑوں کا استعمال کرتے۔ جب اس واقعہ کو 1 سال گزر گیا تو مصر میں طاعون کی وبا نے سر اٹھا لیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے لاکھوں لوگ اس وبا کا نشانہ بن گئے۔ پورے شہر کے شہر اس وبا کی وجہ سے مرنے لگے اور لاشوں کے ڈھیر لگ گئے، جو بعد میں دوسرے لوگوں کی خوراک بن گئے۔ وقت گزرتا رہا لیکن آسمان پر کوئی روشنی نمودار نہ ہوئی۔ دنیا کی آبادی 50 کروڑ سے کم ہو کر 20 کروڑ تک آن پہنچی تھی۔ آخرکار پھر ایک دن مشرق وسطیٰ کی جانب سے سورج کی روشنی نمودار ہوئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس سیاہ چادر میں سوراخ ہو گیا ہو، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ سوراخ بڑا ہوتا چلا گیا۔ 15 دن کے اندر یہ روشنی پوری دنیا کے اندر پھیل گئی۔ پیارے دوستو، ایسا کیوں ہوا؟ اس کے متعلق بہت سے مفروضے قائم کیے جاتے رہے۔ اس دور کے تاریخ دان بھی اس واقعے کی وجہ بتانے سے قاصر تھے۔ صدیاں گزرنے کے بعد آج بھی کوئی نہیں بتا سکا کہ دنیا اتنے لمبے عرصے تک اندھیرے میں کیوں ڈوبی رہی، لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ سب آتش فشاں پھٹنے کی وجہ سے ہوا، اور کچھ کا کہنا ہے کہ گہرے کالے بادلوں نے آسمان کو ڈھک لیا تھا۔ البتہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ اتنے لمبے عرصے تک بادل آسمان کو ڈھانپ کر رکھیں۔ دوستو، ہارورڈ یونیورسٹی انیشیٹو فار دی سائنس آف دی ہیومن پاسٹ کے محققین کو سوئس گلیشیئر سے حاصل کردہ برف کے ٹکڑے کی باریک بینی سے کیے گئے مشاہدے سے پتہ چلا کہ سال 536 عیسوی کی بہار میں پڑنے والی برف میں آتش فشانی شیشے کے 2 انتہائی چھوٹے ذرات پائے گئے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت آئس لینڈ یا شمالی امریکہ میں آتش فشاں پھٹا تھا، جس کی وجہ سے نصف کرۂ ارض پر راکھ پھیل گئی۔ دوستو، محققین کا کہنا ہے کہ یہ آتش فشانی دھند اور سرد موسم کے ہمراہ ہواؤں کے ساتھ یورپ اور بعد میں ایشیا میں پھیل گئی، لیکن اسے حتمی تحقیق بالکل بھی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اسی یونیورسٹی کے محققین کا کہنا ہے کہ آتش فشاں پھٹنے سے اس قدر خوفناک صورتحال نہیں پیدا ہوتی۔ لیکن آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔